चंद्रपृष्ठर तापमात्रा मापी जस्ट 10 सेंटीमीटर भीतर को जाई 10टी सेंसर द्वारा तापमात्रा को मपा जाइछि एक ग्राफ प्रस्तुत करा जाइछि चंद्रर दक्षिण मेरु रे एपरि प्रथम अनुध्यान करा जाइछि ए संपर्क में अधिक गवेषणा चलाइछि इसरो सेपटे चंद्र अभियान को नहीं सामना को आसिछि एक रोचक खबर लैंडर सह रोवर रो कथोपकथन एक्स रे उल्लेख करिछि इसरो विक्रम को किपरि अनुमति मागिथिला रोवर लैंडर को काहेकि अनुमति मागिथिला रोवर प्रज्ञान पई विक्रम रखिथिला बड़ शर्त कोन थिला ए शर्त ताहा उल्लेख करिछि इसरो सेपटे इसरो मुख्य ए सोमनाथ कहिसंती मिशन मून अभियान ठीक ठाक जारी रोवर लैंडर ठीक भाबे काम करूछंती लैंडर गतिविधि ऊपर तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि 14 दिन बेस गुरुत्वपूर्ण आगामी 10 दिन रे किपरि अधिकरु अधिक तथ्य आसी परिबो ता ऊपर फोकस करा जाउछि जेतेबेले चंद्रपृष्ठर नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुछि एहा उत्साह बढ़ाउछि इसरो टीम स्थिति ऊपर नजर रखितिबा ए सोमनाथ कहिसंती Everything is working very well. The Chandrayaan-3, the lander, the rover is very healthy, and all the 5 instruments on board have been switched on, and it's giving beautiful data now. So we are hoping that in the days to come, next 10 more days remaining before 3rd of September, we should be able to complete all the experiments with its full capability of various modes. There are different modes for which it has to be tested, and we have to test at various different sites where the rover goes, because it is supposed to conduct mineralogical evaluation, so it must be done at multiple sites. So it will move around and do all that experiments, beam all the data down, has to take all the pictures. So we have the best picture ever of moon, one the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that's not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. So they will all come a little later, because it all goes to our computer center at Indian Spacecraft and Exploration Mission Data Center. So from that, scientists will take it and make huge amount of evaluation. सब किछि ठीक ठाक चलीथिबा कहछंती इसरो मुख्य एवं जो नुआ वीडियो एवं नुआ फोटोग्राफ सामना को आसी ता सहित किछि इंटरेक्शन भी सामना को आसीछि कोन निर्दिष्ट भाव से उल्लेख अच्छे अधिक आलोचना करबा सहयोगी सत्यनारायण मल्लिक अच्छे फोन लाइन में सत्य जमी भाव में आम गोटे गोटे दिन कि गोटे गोटे मुहूर्त जिते आग को जाऊँगी किसी ना कि नुआ नुआ रहस्य नुआ नुआ तथ्य नुआ नुआ आशंका आमर दूरीभूत होउछि चंद्र नहीं आज जो नुआ फोटोटी आसी जो कि तार भूभाग को माप करी लैंडर कौन कौन भू गवेषणा मिली पारिबो से नहीं कि जो ग्राफ प्रस्तुत वर्तमान गवेषणा करुछंती वैज्ञानिक माने से ग्राफ को स्टडी करुछंती कौन आशा रहउछि सेतिरु देखंतु बंदिता ए जो तथ्यटी आसी प्रथम थर पई आमे दक्षिण मेरु तापमात्रा टाकू मेजरमेंट करछि दक्षिण मेरु चंद्रपृष्ठर तापमात्रा केते रहउछि सेटा को मेजरमेंट करा जायछि सेटा हमर जो लैंडर विक्रम रे एक गोटे जो यंत्र खंजा जायछि CSASTE यार काम होछि चंद्रपृष्ठर तापमात्रा केते ताकू मापिबा ये यंत्रटी माटी तळकू 10 सेंटीमीटर पर्यंत जाइकी तापमात्रा मापिची जहाँ जना पड़ी चंद्रर भूपृष्ठ जी रोचे टेम्परेचर सरफेस जी टेम्परेचर रोचे 10 मीटर गभीर ताठू अधिक टेम्परेचर रोचे माने जिते आम भीतर को जीवा से तापमात्रा बढ़ी बढ़ी जीटा प्रथम थर दक्षिण मेरुर ये तथ्यटी इसरो हासिल करछि बंदिता एवं ता सहित जो भू संबंधी तथ्य गुड़िक पूर्व अनुमान करा जाउथिला कि केमिति माटी अछि माटी रे कोठी जलकणार संधान रहुछि कि नाही ए सब परवर्ती समय रे मध्ये हम पारे निश्चय बंदिता देखंतु आमे तीनोटी जिंस सेठी देखिबा गोटे ऊपर स्तर रे केमिति जलवायु परिवर्तन होछि जलवायु तो तार आत्मोस्फियर नाही किंतु ऊपर केमिति तापमात्रा केमिति परिवर्तन होछि आउ तार गभीरतार केते रहउछि टेम्परेचर आउ सेठारे भूकंपन जदि भूमिकंप हुए सेठी कंपनर स्थिति कोन माने सेटा भी गोटे मापिबा सेही अनुसार सेही तथ्य को आधार करके आमे सेथरु अनुमान करबा सेथरु वैज्ञानिक माने ये करिवे जे सेठारे जल रहुछि कि नै जदि जल अछि माटी तळे अछि किबा सरफेस रे अछि से सब गुडा को हमको देखिया पड़िबो ए विभिन्न उपकरण खंजा जायछि लैंडर विक्रम रे खंजा जायछि आउ प्रज्ञान जो रोवर रही से भी रही से दुईटी पेलोड रही जो रही विक्रम रे आमर रही गोटे सीए गोटे रही आ गोटे इल्सा रही इल्सार काम हूँ ये जो कंपन मापा भूमि कंपन टाक मापा आउ
ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ରମ୍ଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ରହିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେ କି ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଉପର ସ୍ତରର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ସେଟାକୁ ସେ ମାପିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଇସ୍ରୋ ଆଜି ଯାହା ସେୟାର କରିଛି ଏକ୍ସ ରେ ଯାହା ସେୟାର କରିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର କିଛିଟା କଥୋପକଥନର ଦୃଶ୍ୟ କିଛିଟା କଥୋପକଥନ ବି ସେୟାର କରିଛି ଇସ୍ରୋ ଯୋଉଥିରେ କି କୁହାଯାଉଛି କି ରୋଭର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଥିଲା ତାର କାରଣ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯୋଉଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ସେଇଠି ରହିଛି ତା କିଛି ବାଟ ଗଡୁଛି ତାର ପେରିଫେରିରେ ଗଡୁଛି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଗଡୁଛି ସେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେତେ ରେଞ୍ଜରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଯେ ମାଗୁଛି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ ତ ବିକ୍ରମ କହୁଛି ହଁ ଆଗକୁ ଯା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥା ମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯିବ ରୋଭର ଯଦି ଆମର ଯଦି ବିକ୍ରମଠୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯିବ ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇପାରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଏତିକି ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ନିହାତି ସତେ ତା ଛଡା 4 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଯେତେବେଳଠୁ ଗଲା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା 23 ତାରିଖ ରାତିରୁ 4 ଦିନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହାତରେ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ରହିଲା 10 ଦିନ କେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି କଣ କଣ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆମ ହାତରେ ଆଉ 10 ଦିନ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ଆଶା କରିବା ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ତାର ଜଳବାୟୁ କେମିତି ତାର ମୃତ୍ତିକା କେମିତି ତା ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ କେମିତି ସେଠାରେ କଣ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କଣ ସେଠି ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସବୁ ମିଳିବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପୂରଣ ହବ ବୋଲି ଆମର ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା बिल्कुल धन्यवाद सत्य सविशेष जो कथा बर्तमान इसरो मुख्य ट्वीट कर क्षमा करेंगे एक्स बर्तमान सूचि कि चंद्रयान 3 को बर्तमान बड़ सफलता मिल सारी अन्य पक्षे माटी परखी विक्रम ता सहित विक्रम एवं प्रज्ञान भितर जो इंटरेक्शन होईची जो अनुमति मागी रोभर लैंडर ठारू केते बाटा आगो को जीव केमिति कोन कम्युनिकेशन सेमानक भितर होईची ताको भी शेयर करिछि इसरो।